Todo mito sunu, todo mito nyonu. Okulonze nou ti tengbere do ay hacheme do mama hemi. Eindo. Wendole do tukla to egbe. Trala to akpawe yise non le ton. Nou eji mi jona do ho do helo ezon. Njona do ho na mi do. O baptizi do nou vovo aton retin le men. O yewe sin li le. Do nou aton. Retin le. Les 3 sortes de baptême. Bon mina cambio mino. Etewe baptizi hodokpo wendo hokpo. Bonjoro do ni ye todo mito hena kan cambio mon koton bio le pokwata do. En do asulo. E mo yewe sin aton hele yi. Do de do na nogbon. Wendo to magando tukla. En do asilo. Bayi baptizi aton hele. Do de do na baido. E magando tukla de pepe to wendo to memba. Novisun noviyonu. Son wenu egbon. Betole jesusu ji to ayigbaji. Ewe hunyira betole tonto susu. Bibeli dodo. Egble homena jiwe yewe do edak beto. Do. Visunu jiwe yewe tonle. Ye sekpo viyonu legba tonle. Bon, kanti ene lo. Ezombo ye jivi alokpa de vole. De man beto titengbele to te. Novisun noviyonu. Visunu jiwe yewe tonle. Do kondo pore viyonu legba tonle. Viyonu jiwe yewe tonle. Ye do kondo pore visunu legba tonle. O vide ye jison kondo po ye tonle me. Man beto jok beto to te. Ye do ta. Bodo nukun. Bodo aontin. Bodo de. Bodo awa. Bodo fen ao. Bodo da. Bodo nlekpo. Amo ye man beto jok beto to te. Ye man beto jok beto to te. Novisun noviyonu. Wenu a yon gbelo. To nou kon ibo betole to susu. Betole jo ye de do. Do ye din doran nou barabara. Bo kanlin le do hore betole. Betole jakore kanlin. Boteron diyong melezon kanlin. Bodron yi. Bodron yi wa zon ye ton. A yon zon de yeron wa. O vide ye jile man beto jok beto to te. Ye do ta bodo aontin bodo nukun bodo nlekpo. Shiba. Ye man beto jok beto to te. Do ye jiye son kanchicha nyina kame. Wene beto le to azedu. Boto beto landu. Boto beto hunu. Bokado asi, bokado asu. O vide ye jito kondo kwa ye tomele. Man vi jovi. O kulona dike wa nwe dontelona ye we do siso. Ye man beto jok beto le we ye jido aigbajiba. Beto le din doran nou kakabo i hume. Boy do kondo pako mami atakpo. Kan liene lo de dan no hume don. Ye de. Boze ye de le jo. Boy hu lo so si. Bo mlan yine. Boy di yon mena ye. Eze ye do. Ye le kawa igbaji. Bo no beto le me. Ye dasi. Ye dasu. Ye jivi sunu. Ye jivi yonu. O viene lo le man vi jovi. Novisun noviyonu. Bon avosi sana nou mesen miton le dali. Betole wataka.
nous jagor pété, nous nyanakan. Bon, yé do vi sunu bodo fi yonuma. Amo vide tension yé mele man fi jo vide. No vi sunu no vi yonu. Ewe zombo. Togbo mi ton lesin kwenu. Yé mlo dasido de mi to ti dado egbe. Yé mlo dasudo de mi to ti dado egbe. Do oto po nokpo ena kpondo. Kwete gbe vi mi ton na idasite. Bo ena kponto to gleye ton lo men. O henu de me o himlo ya gate. Henu de me ma indo soda bintole we. Henu de ma indo jagudale ajotole. O gbado me ton fintole. Yena kpon. Me jomesin fi we ye no ibio. Na vi sunu yeton. Afoene lo we Abraham de to bibeli me. Abraham mato. Canaan si a igbaji ne. Abraham to eto Canaan si a igbaji. E mato kunkan e beton me. Wene jreso. Bwedan dasina Isaki. Ere ma dagbeto kanlin kun ele. Beto kanlin kun do Tomi Kanji. Emi mana dagbeto kanlin kun ele. Des gens race animal. Emi mana dana vie miton. Yeni wa itoe miton me. Boy dian siwa na Isaki. Novisun novionu. To egbe. Beto kanlin kun le supoto a igbaji. Des hommes race animal. Des hommes race animal. Beto kanlin kun. Ye supoto a igbaji. Bo ye fon egbeso. Boto visunu kanlin kun leji. Viyon nou kanlin kun leji. Dotomi, nou e dante mayin hwankpe ho kabi. E mayon hwankpe. E mayin nou e nou kumon. Shiba me to gbigomele we modoran nou e dante. Bondok beto kanlin kun le supo. To ayi baloji. Bo ye jimi osule ati nyesu. Ye jimi son kun kande me. Kun kanlin de ton. Do henu do kwa wa lesun. Kun kanlin de ton. Kanlin kun kande. Mendele ye jiye son kanlin kun kan avun le ton me. Ye jimede vole son kanlin kun kan se le ton me. Ye jimede vole son kanlin kun kan o gbole ton me. Ye jimede vole son kanlin kun kan o vele ton me. Jakpata le ton me. Kanlin kun kan wevi ton. Kanlin kun kan o gbo agbo ton. Ye jimede vole son kanlin kun kan alotro le ton me. Mo e mede vole ton son kanlin kun kan bese ton me. Mede vole ye ton son kanlin kun kan o lo le ton me. Mon okpolo mede vole ton son kanlin kun kan aklibo ton me. Lokpa ton me. Novi son novi yon. Wenu e beto kanlin kun kan le wa supo. Zinzante mi drodo. Beto kanlin kun kan ene lo le nizan. Ni nomete mi drodo. Beto kanlin kun kan ene le nido. Walo tewe mi jona moto beto kanlin kun kan le si. Lorsque les gens sont race animale, vous voulez qu'ils vivent de quelle manière? Si ce n'est de la manière des animaux. When ye jiye son kanlin kun kande me. Hok bete, walote, ni nomete minjrodo ye ni do. Ni mayi, o kun kande me ye jiye son ni nome. Ye jiye son kanlin kun kan o vele ton me.
Enyon wape. Bogawe. Belle fille. Bomida. Mi wule alors. Walote minjiro lo yawe ne lonizan. Walote minjiro sunu ne lonizan. Niema inkani kunkande me ejite sin walo. Niema hunyinyina. Kani kunkan loton. Niema gugu. Kani kunkan loton. Niema ye jison kani kunkan o gbo le ton me. Ye no goudi gbo. E we zon bo fon le ran e gu gbo. Novi sun novi yonu. Ye jito kani kunkan lotro ton me. Ye wa nu pipe kaka. Ye ran wa nyina kan de me. Ye ji. To kani kunkan lo paton me jakpata ton me. Aduja ina hume. Aside na no home na yelo. Ah! Ena mo ufie sa. Novi sun novi yonu. Beto kani kunkan le supo. Ewe son bo Jean-Baptiste. Edoe. To we Mathieu to me weta eton aton. Afo eton chien weto. Owe Mathieu ton weta eton aton. Afo eton chien weto. He yaro le do mo. Shigba we nene mo susu fare sile ton po saru sile. Ton po jabate mon lokon. E dorlan ye do mo. O via makpo eton. Men we kon na mi nado honson homegle ke jamais. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de Sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Mina gofle lo yado yo vogbe me. Race de vipères. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de Sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Novi sun novi yonu. Jean-Baptiste docteur lo. Et donc quand les kunkan jakpata ton emi. Race de vipères. Quand les kunkan jakpata ton. Ni ino mindo to Jesu asu to hoe ton me. To we Mathieu do pola ton me we ta ton. Wiawe. Afo eton panu kwene. Matthieu 12 verset 34. Jesu asu so do etrolo. Quand les kunkan jakpata ton. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Méchants vous êtes. Non, mon. O via makpo eton emi. Na we miule nyi menyina kan sogando nunda gbeldo. Ewe zon to di do zande ma. Do ye jimelo to kan le kunkan o gbo me. Mi do ni bi. Na ina wa gbo bi. O gbo bi we. Ye ji to kan le kunkan kokolo to me. Mi re ma kan nu. Kokolo na no nu ma kan. Ye ji to kan le kunkan lotro to me. Mi do enye mi wewe ma anye wiwi de me. A lotro na nye mi wewe bo no wiwi ma nye de me. Abi na nye wiwi ba wewe na no ma no me. Ye jito kan le kunkan jakpata to me. Mi re ma hwa du me. Era hwasi kaka. Novi sun novi yonu. Ye jimelo to kan le kunkan gama to me. Mi re ma di yong me. Caméléon na no kule ma di yo. Caméléon ma gano kule ma di yo. Agama uwa ma gano afo ma di yo. Race de vipères. Oh, vous ne pouvez pas faire de bonnes choses. Quand les kunkan me we ye jite. E ma ka wa ndagbe. E ma ka ndo ndagbe. E ma ka sa jijo dagbe. Novi sun novi yonu. Novi sun novi yonu. Beto kan les kunkan le wa supo to ayibaji. Do kondo po kan chicha. Beto leton. Po gbigbo ma we lepo. Po gbigbo khuzan meton lepo. Po ye barabara lepo. Ale nunu teme de beto le nu. Me diona me de ye ton adolescent he na adolescent dan adolescent dagbe.
bodo iton ahwa mede bodo ehu mede vi ye ji vile ye ji kanikun kan le bo kanikun kan le we yan si de mi dale kanikun kan le we yan su de mi dale dotomi hewe sombo Jean-Baptiste dona ye ero mi gbeto kanikun kan japata ton men we dona mi no mini hona ho megle jiwe ye to owe Mathieu ton lo we ta ton atonton lo afo ton olopo to ero shigba nugbo we nyena yi sin bodo le ye we sinami nugbo nye yi osin do baptismi nan le vojo shigba me jato godoche tin hulo humi afopa meheton nye ma jenaze e wona yi gbigbo wiwe po miyan po do baptismi. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Novisu noviyonu baptise a tonne hondolole afoye ton sokbetofi baptême au sinton ene lo e plan gbeto so itonu boye nyuna do tome alors pade pepe de me ye ba ido manjan jagodo nde to flen novisu noviyonu Jean-Baptiste de jiwo yawe de wana do isindo baptise mele bo baptême hodo be o wo suto di do ta ndo baptême mi ton hogbe podego do ye me ton so kukan jakpata to me kukan wevi to me kukan ofe to me kukan lopa to me kukan bese to me alotro to kukan opoton kukan hala avun ase kukan jakaton kukan ochonton ni ele yewe sin osinton fo yeronado mona Jesu hena yi gbigbo wiwe po miyan poto baptise ye ete wa inu eto jijo egbe bo ma u vile ma do pon fona kosi nu eto jijo lo pe die o baptême Jean-Baptiste ton lo we mi non ba yi sin ton lo bo ho fodo flen ni mi na te so inu kan lo be gbigbo we sin baptême we mele po no din do ye ye ne lowo ye na mo te do pe nkankan baptême du Saint-Esprit mi on ton la wo lo de dona nodie de baptême lo le dona nodie to baptême sin ton godo re baptême ran le vojo me lo yi pe din bo na do di o jijo bo na do yi Jesu se bo ayon gbele po na nyu e do elesun ma uvi ye plein je toto e na le yewe sinen baptême d'eau Jean-Baptiste tonien e do emile lo su gbon lo e mi o su yin do baptême mi ton e do nu we do nu go son baptême est limité à d'insuffisance bo e to tandano mais jato godo e ton Jésus Christ lo ye ni wa ye delo ni yi gbigbo wiwe po miyan podo baptise bondo to baptême sinton godo baptême mignon ton wedo na bodego c'est le baptême de feu qui doit venir après le baptême d'eau novisu noviyonu bon baptême mignon ton ene lo ou en fio kunkan jakpata ton kanli kunkan de to mime kanli si jijo de to mime ye jimelo to kunkan avun to me mi le ma de ayo avun no we gbewe eyi se ba e no wa misa amwe ma pon baptême mignon ton lo me o kanli kunkan avun ton lo gbe po flen nu ye no wa to henu to me le e na to yi se lo me mo na to lo wa to henu to me akawe no le mesi we iron ba yero to asuwe kan to bro to ayode mo ye joto kun kan ye to me eyi se pe ma bo le yewe sin Jean-Baptiste to en lo ye pin so itoto bo le yewe sin ne amo ma ba baptême de feu lo ne e na to akun lo me flen
Bona noye no wato henwe to melo. Dreso no le pona zeta wena je lo le waji. E we so ba kundo uluma. Boye ma so nyon ma uvi le gbon vona me ma to amisa yi. Novisu noviyonu. Kuka kanlite to me ye jiyete. E si so ani do nyon e. Amo kuka de pepe de na yin lo. E do me lo gbon baptême de feu la me. Ye yi million lo do le yewe sine do baptise ton. Million ne lo we na fio. Kanli kuka yin yeton. Apostoli Paul do eto apakwe devo. E do peto ho lo ye na klonse. Beto ho lo ye na fio e. Ye jito. O kanli kuka sinu muto me. Ahanto to me. Boy ne lo eto hun eto me. Mira ma dan gbon bivete me. E na dan kaka. E na ise pe. Amo wolo e na mo verse re ro ye. Bíbélì ma gbere ma anu ahangba. Amo wolo e na mo verse re ro ye. Bíbélì ma gbere ma anu ahangba. Onumu e ma ugbe. E ise pe ma boto amisa yi. E na du kan le poto amisa ho memo. E na du kaka wo du pasteur. E we zoma mina pa ye goro. O lengbo hoto dele jijo eton sinsan eton walo eton mate do yaro ye sepo Bíbélì. Do ye ma gbon baptême de feu lokon. Ye ma le ye we sin miyon ton lo na ye. We podo diyo ye lesun lengbo hoto. Abi yo sun le we diyo ye de lesun lengbo hoto gidi. Novisu noviyon. To hen we to me. Nu de no wa to hen lo mele. Nlo le pe we mi na moto femene. Novie ton de to kwebo ma ise lo. Si jijo we de vole na so aponte u gan wo de yin lengbo hoto ton. Honyin na to na fie so mo we na do ete. Pastor yen wo yin ya. Ma uvi je yin ya. Ena to akun ena in choral. Ena in sentinelle, ni zo mangie we. Ne pepe titre ne pepe diaconie, diaconesse. Oh, dotomi. Ena uzu mama gunton. Bona in mama pasteur science fait. Bo jijo de ye do to henu ye to me lo. O lo pe. Ewe mina moto alo mene. Ye jimelo to kunkan. Kunkan ki seton me. Kan li kunkan ki seton we yin perroquet. Bo mi de ma ulando. Ena ulando jen ma. Ni ki se ma ulando ena dogbe. Nwe do to ki se paro ki se do na godo. Ena ulando jen we. Bo ena do em lo he ho. Do kan li kunkan lo gbe poto e me. Niendo ye million do le ye we sine we ne nu e kan le kun kan yin lo na fi osun e me wen do le makando ti jo de wen do le makando ti jo e no yi se ron le man le ko bo igbon ye we sin le million ton lo me asulo kan le kun kan de we yin asilo kan le kun kan de we yin but na ina do Jesu do na ina do nu gboro na ina wa nu pipero na ena asiro na ena setondo kan le kun kan poto me ye jide mi do ni lita ina su kan le kun kan kini ton me we ye jide bo mi do ni do sisi soumission o mari e ma to soumise pon e ma kan lita yi do kan le kun kan de me do na do kini we ye leyin to sun kan me do kan li de pole do na lita yi na ye ni e ma pon ye we sin li le million ton lo me novisu noviyonu. Unjuro ni yewe town. Do. O baptise million to ene lo. Ewe jiwe yewe baina mose. To so orebu tonji. We pobo to se do ni plan Israeli vile. Nu jijo ejo to so loji. Bo ero sun kan le million to jiji sun kan ma fi yo. Exode chapitre 3. Besoin fo eton titan. Kaka ya fo eton attentant. Moïse faisant paraître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel fut apparu dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit,
Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas, ôte tes souliers et de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Novisu novinyonu. Mose, wene jiwe yawe yiroe, bonado soin. Jiwe yawe le yawe si mignon tolone. Baptême de feu ne lo jiwe yawe baine ouais. Wene mo mignon lo to jiji to sun kan cheche. Ebe mi na lile bo pon jiwe do wo. Amana lile we gba afokpa to we anande. Bo mignon de to jiji lo na biyo pesan to e me. Bona fiyo kanikun kande anyi. Kanikun kan me hutoton. Ni anyon tamo se ton kanji. Me we huto Egypte bodo hombo do abiyo sun kamete. We bodo ai da jetro si fi. Jetro si fi de dalo. Yero afosanto. Oh, yewe de no yero madin ale ton we so yin. E so da kanikun kande fo. Wo su kanikun kande. Wa da kanikun kande fo. Bo ma u ka jo huto e ton tin. E to tandaro. E ni baptise e ton po miyon po. Bo fiyo kanikun kan lo so me. Ye ni fiyo me hu lo so hu eton me. Ye ni fiyo hu yinyira ne lo so me. Ye ni fiyo kanikun kan lo so me. Bon voran ne lo. Mose au Homewe non. Il est resté au palais royal. Homewe wente. Ayo nous no joto Homema. Nous no jo Homere ye magando, onu magando. Nous ne le konwe Mose non. Boduku nous susuton. Eto tantano. Yeni million de baptise yeton. Wekponi do leso nous na jiwe yaweton. Ni ma pacha we blo. Me u yawe non le. Oh, mi bakle akpa we ne lo. Boni mi le yawe sina mele fotrolo. Reçois le Saint-Esprit we bodego. Reçois le Saint-Esprit. Yik ba wiwe, ba hofo. Kon kan jakpa tatan we. Bo ira ni yik ba wiwe, e ma jakpa ba we de yik amon. Gbigbo be wulu ton we na biye men. Esprit de trouble. We na biye present ton men. Bo ina je nu fan do je na je nu wulu do ji. Do kan li di egbe po flen. Kon kan hala ton lo gbe po flen. Kon kan fun ton lo gbe po flen. Kon kan set ton lo gbe po flen. Bo ina reçoit le Saint-Esprit. Saint-Esprit lo na no popo tagbe ko to flen we. Saint-Esprit lo na no popo mami ko to flen we. Gbigbo wiwe lo na no popo wevi ko to flen. Bona do ete. E ma gbigbo ma uton. Gbigbo be wulu ton we na yi. Gbigbo nu wulu waton. Nu gija ton. Ho fando ton. We na yi. Esprit de confusion. E we na biye me. E we zoma. Yi se holes wa dalu. Ni me de find out de be woni e. Novi sun novi yonu. Yele yewe si million ton lo na Mose. Wek po de bête vision. Wek po de clan Israël ville son Égypte. Ete milen. Jean-Baptiste do. E do Jesu lo we na wa. Bona yi million po gbigbo po do le yewe si na mi. Bona fio. Kan li kun kan eto mi me lo se. Kan li kun kan lo. E we hemi do la lo. E le aga. E we hemi jajo. E we hemi nyina hu. E la mando nde pepe we pinkulo po amo. E kulo we bodo BPC. E kulo we bodo bac. E kulo we bodo maîtrise. E do BTS bodo master. Bodo doctorat bodo agrégation. Amo ye jison kan li kun kan men. Oh, mina mon docteur agrégé. Buena khoisi e bo be agbantone. E ma de na kporo mi cadre da hore. E ma ene ma gbere ma du député avant. E du ministre ton fait. Boya nommé ton DG société là ton. Conseiller technique. Affaire de PP de cohérence do. E na du ene le po. Amo kan li kun kan lo. Be po de men.
Dzidzɔ etɔ mana gbɔnvo na dzidzɔ kalin lɔ le tɔ. Zinzã etɔ mana gbɔnvo na zinzã kalin lɔ le tɔ. Ninɔmɛ etɔ mana gbɔnvo na ninɔmɛ kalin lɔ le tɔ. Do afɔɖiɖe ɖe tin bɔ ema di afɔɖiɖe lɔ. O bɔya ye dzi to kalin kun kan gan zin tɔ mɛ. Bɔmi dɔ yina se do kɔɛ kan bɔ ema do nukun kɛ. Maa yɔrɔ gan zin etɔn to zan mɛ. Dekun de mɔ lɛ kpɔnɔ jan bɛ do ke mɛ. Ema kan nɔ kɔɛ gbadzi do kalin kun kan gan zin tɔ mɛ ye dzi te na detun ne jan wɛ. Ena mo verset biblique de na do hen de dote. Do ye ma fio kalin kun kan ne lɔ sɔn mɛ. Akɔɛ na va nukun do ye. Eye ton fo ena be mere voton gona brando la lo blando die lo ma tongba do me lo ma osu ha o ezon ache ye osu kwelo bi ne do kan kun ka gan sin ton me ye jide novi sun novi yon eto dandaro me yi Jesu se ni do mona Jesu lo baptise million ton ene lo Jesu osu e no ba yi Yawe no de makamba ye ne wo. Melona do mona jiwe yawe. Bo ye na yi mi lo do le yawe sine. Bona fio kan li kun kan lo so eme. We ne nu we na leso nu dida yoyo. Ye bibeli do kun. Yi gbigba wiwe bo hofo. Kun kan japata tan we. Bo ero ni yi gbigba wiwe e ma ja gbigba wiwe de yi gbe amo. Gbigba be wulu ton we na bi ye me. Esprit de trouble. Où est l'ambiance présente, toi, mais? Boyna j'ai nous fan d'oji, na j'ai nous oulu d'oji. Donc quand les dieux pour flin, qu'on can halaton l'ogbe pour flin, qu'on can fouton l'ogbe pour flin, qu'on can seton l'ogbe pour flin. Boyna reçoit le Saint-Esprit. Saint-Esprit là n'a pas pour tagbe pour ton flin, ouais. Saint-Esprit là n'a pas pour mami pour ton flin, ouais. Bigba wiwe là n'a pas pour revi pour ton flin. Bonando ete. E man gbigbo ma uton. Gbigbo be wulu ton we na yi. Gbigbo nu wulu waton. Nu gija ton. Ho fando ton. We na yi. Esprit de confusion. E we na biye me. E we zoma. Yi se holes wa dalu. Ni me de findo de be woni e. Novi sun novi yonu. Yele yewe si million ton lo na mose. Ouais po de bête vision. Ouais po de clan Israël ville son Égypte. Ete milen. Jean-Baptiste do. E do Jesu lo we na wa. Bona yi million po gbigbo po do le yewe si na mi. Bona fio. Kan li kun kan eto mi me lo se. Kan li kun kan lo. E we hemi do la lo. E rin le aga. E we hemi jajo. E we hemi nyina hu. E la mando nde pepe we bin kulo amo. E kulo we bodo BPC. E kulo we bodo bac. E kulo we bodo maîtrise. E do BTS bodo master. Bodo doctorat bodo agrégation. Amo ye dison kan li kun kan men. Oh, mina mon docteur agrégé. Buena khoisi e bo be agbantone. E ma de na kporo mi cadre da hore. Ene magbere ma du député avant. Un du ministre ton fait. Bon, il a nommé ton DG société là ton. Conseiller technique. Affaire de PPD quand il ranze do. Et na doué les po. A mo kan li kun kan lo. Be po de ben. Dzidzɔ ton mana gbonvo na dzidzɔ kan li lo le ton. Zinzã ton mana gbonvo na zinzã kan li lo le ton. Ninɔmɛ ton mana gbonvo na ninɔmɛ kan li lo le ton. Do afɔɖiɖe de tin bɔ ema di afɔɖiɖe lɔ. O bɔya ye dzi to kanli kun kan gan zin tɔ mɛ. Bɔmi dɔ yina se do kɔɛ kan bɔ ema do nukun kɛ. Maa yɔrɔ gan zin etɔn to zan mɛ. Dekun de mɔ lɛ kpɔnɔ jan bɛ do ke mɛ. Ema kan nɔ kɔɛ gbadzi do kanli kun kan gan zin tɔ mɛ ye dzi te na detun ne jan wɛ. Et là, mon verset biblique, les gens doivent rien de doter. Donc, il m'a fait quand les coups, quand ils sont à quoi n'avant nous conduire.
eye ton fo ina be me de vo ton gona brando la lo brando die lo ma tongba do me lo ma oso ha ezo ache ye osu kwelo bi ne do kan ku ka gan sin ton me ye jide novi sun novi yon eto tantaro me yi Jesu se ni do mona Jesu lo baptise million ton ene lo Jesu osu e no ba yi yawe no de makamba ye ne wo melona do mona jiwe yawe bo ye na yi million lo do le yawe sine bona fio kan ni kun kan lo sun me we ne nu we na lesun nu dida yoyo ye bibeli do kun e nle ko lesun yoyo nle makan lesun yoyo ni e ma ba baptise million ton lo novi sun novi yon e we son bon do san de do wenwe mi ma pon baptise million ton l'homme boka howe son clic bo do baptême du Saint-Esprit bo ye Saint-Esprit lo do le yewe sina mi Saint-Esprit ma wa nde amo be wulu kedewe akhrita kedewe wulu kedewe do eta otu mi no howe son to godona yewe sini le gbigba uwe ton lo bono gba fona die lo bo manyu ro tanyina kan de me klo wenwe o ye die lo be poto flen ba mi ka ro gbigba uwe ni wa ye me awele na to afun ho to ere le me flen we be wulu kede we ma ewe sombo me de volé sole ye yi sero vogmode ma tinto ye ule poko si po chenchen ni e do to henu e to me ni enu asu we ba e kwe chian we asu ro gbe me bo enu wa we wo lo yi se ni ba e kwe aton asu ran gbe osu na wa we do ye ma fi okan ni kun kan ene lo sun e me kan ni kun kan e do ye ma na nu asu we to henu e to me lo e ma fi osun pezan to me nu e na jo kaka bo wo su asu ran gbe lo na jo jan we ni ino to hen lo me alu eme we no fok bezan me tondo sole wo su yi sero alu elo me we na fok bezan tondo dei we na do fok bezan ton do kan ni kun kan de me lo ni kan ni kun kan alu eton novi sun novi onu sun lo yin kan ni kun kan fun ton nyon lo yin kan ni kun kan se ton bo mi sin ye do pa o ba Maria ina e. Et vous dites dialogue. Le chat et le chien vont tenir le dialogue où? Hein? Il y a de compréhension. Na ina comprendre, il y a de l'olé bon. Mais il y a un canicon qui a fouton. Il y a un canicon qui a seton. Bon, mais il y a un canicon qui a pas. Il y a un canon. Il y a un canon qui a un il y a un père. Bon, il y a mis ça. À mon petit jour, il y a un l'homme. Do ye ma yi million de le ye sina ye bo fi o kan ni kun kan ni lo son ye me ni me pacha mi blo e no do pe nkan kan ni ye be de to amisa bo ye mo ye se pe nkan ko e ton le ye na mo do jiwe to flen me nde pepe ma va to present to me mi be lo do gbigba we to hold of flen gbigba be wulu to lo we to nu la do flen do bibeli gbon tre so dodo ni melona do pe nkankan nu ni na gbigbo wiwe ton e le yewe sin ton lo bo e le yewe sin million ton e bo e wa le yewe sin gbigbo wiwe ton we po wa ina wa ne nu ni na pe nkankan ton bo e je pe nkankan lo doji yo e na ho de bo ina ne tumo nu e do ete ton ni ma mo tumo lo be ina de mede fo de mo tora nu e do ete ba melona tumo we po ni do yi ko to agun me bo do ho amete gbeto le to tin gbe yawe no de na to pe nkankan din ele e ma ndo eyin na yawe no de to pe nkankan do lo eyan tumo nu e do ete ton ya abi e no do e to jo ho me agun vi de to pe nkankan do lo eyan tumo nu e do ete ton ya abi wo suna gbe hon bo nde na ton so me bíbélì yẹn ton doro melona yan tumo nu e do ete ton eglo na mo me na yan tumo e ton bo melona tumo kwa poli do to agun jeje e me mo ni bo su hon do tabo do to ho e ton me wo chono
Nyemanyon fie yeze verse ne lo wodone. Novi sun novi yonu. Ye no to pe nkan kan lo ganji. Wa ikporo nde di oto gbezan ye to me ya. Et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit sans passer par le baptême de feu. C'est une confusion totale. L'esprit de confusion va régner. Car la race animale va s'exiger maintenant et va prendre le contrôle de sa vie. Quand les concandés yinda iro, dinwe quand les concandés na folo. Bona patie do présent on dit bon quand les concandés et ouais na kokona présent on le koko katame. Novi sun novi yon. Ni an yi se do. Boto todo mitin lo. Aran le kobo ibe do fo dagbe nan dewe. Ni gun le domo. An be do fo dagbe nan dewe. Ni gun domo nan men. Anyway no, an le ko I base. An ibe son zero. An go bezan yi se no yin to eton be. Ni asu gok bezan yi se no yin tombe. Boasi gok bezan yi se no yin tombe. When ton le na do jijo. Anyway, yewe sin le lenvo joton. Yewe sin le miyon ton. Wekpo na do awa yewe sin le gbigbo we ton kon. Eto tantan. Ndo eto tantan. Bon, ma ouvi le pokwa pataro na kwa fodide he lo me. Nie ma imo. Ti jode matin mion nou konto we to fide ate bodo kulu non on dro baptise mion to enelo. Je veux ce baptême de feu. On dro baptise mion to enelo. We anayi do baptise mi do tomi kanji ni e mai mion do baptise melo. Na we mi juro jiwe ni wason e mosero ni mosegbe poto kan le kun ka holon toto yin jiwe makan do hore ne gbigbo jiwe to makan son here e we son bo jiwe yire hwe bo le yewe sin bo mi lo do fi onu yin na kan de mele kokowata mi onu kun to we to fi di atesh bo do kulu no ya dile ayi mi lo do baptise mosero bo ye wula we to do na yi mi do baptise mi. Et a mion li chetesh. Bo baptise bezantesh. Bo baptise asuche, bo baptise asiche. Hodelona suwe. Hodelona siwe. Hodelona suwe, hodelona siwe. Hodelona vito ele. Deko yi vide hwen. Oklu no ya. Wa fio kan li kunkan. Reto kandu to nyame. Kan li kunkan eto kandu to asuche me. Kan li kunkan eto kandu to asiche me. Kan li kunkan eto kandu to vitele me. Eya, wayi mi olodo fiwe. Hode loto in Jesu Christi Nazareti tome. Jesu Christi Nazareti ton sin komi khodeloti. Nendo adni dona bibeli to ganji. Ana moro farisi de ele yewe sin Jean Baptiste ton fo. Ye ma dike Jesu lo yi million do le yewe sin na ye. E we son bo ye poto ye nu wa toyin. Ils sont demeurés hypocrites. Do ye ma fio kan kun kan lo son ye me. Ye pobo to menyina kan yin. Jesu sunye kanji to we Matthieu to we ta ton konu kwanton. Yelle yewe sin osinton lo.
Amo ye ma jo edele na baptise million ton lo. Bo kan li kun kan de ye yin lo gbe to ye me. Ewe son bo. Azon ja ou de Jesu wale. Ye ma yi debi akwegbe. Ye ma yi se to nungbo lo me. Ye ma kan do nungbo. Ye ma kan wa nungbo. Ye ma kan di afojo afo. Ye ma kan san jijo dagbe. Novi sun novi yonu. Tende pepe de me ate. Achiri da ho eyin. Akayin lengba hoto. Akayin ancien. Akayin fondateur. Big Bo kuno ton lo ma kan wa son hewi. Akayin akunvi pa. Asuwe lo ma kan wa nu pipere. Sole yi se non so. Wo su no ria bibeli to amisa. Et des autres to prédicateur le men. Ene le pokwata ndo agunwe mi amo kan du ene le pote. E ma kan wa nu pipere. Do kan li kun kan lo gbe pote men. Yesu gbon de to flen lo. Gbezan to ma kan se. Bona nyokpon. Do kan li kun kan lo gbe poto ye men. Do tomi. We kande we eno do to hen lo men bodron ku. Yi se no we. Wo su do we kande we na ku. Do kan li kun kande eno hu men. We kande me lo gbe poto flen ba ye ma fiyo ese. Ana yo klon se nou kon. On dro baptême million ton lo. Jesu yi million to we. Do baptême million lo ni chukon présent cheme. Nou yi kan li ku kan to nyeme. Tout ce qui est race animale dans mon existence. Okuno ya Jesu Christ yi million to do fi akpo kule kosej. Mado lesun nou wiwe. Nou zizanto we. Nou diachoto nou konto we. Hodelo to in Jesu Christ Nazareth to me. Okuno ya yi million lo do baptise asuche. Yi million lo do baptise asiche. Ni asuwe bon. Baptise million ton lo me. Kijue ton an diyo. Ni asiwe bon baptise million ton lo me. Zinzen ton an diyo. Hodelo to in Jesu Christ Nazareth to me. Oklunoy, on to nou kanto e boto feve. Yi million la do baptise mi. Ye kon wona weton. Do ye we na yi million do baptise mi. Jesu wesh, on to nou kanto wesh. Yi million to e do baptise mi. Yi million to e do baptise mi. Yi million la do le ye we sinamish. Bo fio kan le kunkan. Aseton, avunton, jakpataton, lokpaton. Kan le kunkan dagbeton, o veton, alotroton, jakaton, o chonton. Reto, bezante me. Kan li kun kan o chonton. Ene la we no zomba iro gbe wana me. Novi sun novi yonu. Eya, da kwa iro okluno. Da kwa iro Jesu Christ Nazareth to. Bodo eya, on dro baptise million to ene lo. Do ani million to do baptise mi. Bo fio. Nou kan li kun kan eto hun chemele poku wata. Reto ason wato nyeme. Reto ason wato asu cheme. Okluno yi million do fio poku le ko. Hodelo to in Jesu Christ Nazareth to mai. Jesu Christ Nazareth ton sin comme khorelote. Novi sun novi yonu. C'est à 100 ans doté. Bo blanou.
c'est à 100 ans doté. Bo blanou. Bo yo klonsi nous compte nous Bible alors mais. Bo bio Jésus donne yi million lo do baptiser mi. Do nous susu to jijo to présent to me ba manyoe. Mais de voler to fi to akpasa men. Bo yi dana mami to khuzame. Mais de voler to télé. Ye jona kanire to loko men. Do kanli kun kan ye. Ye poto ale nu kanli kun kan ton lo men. We de pepe nu de na do bi bio gbigbo wiwe. Gbigbo be wulu ton we na be asan to e men. Nu le po na wulu, ajo na wulu, asuko na wulu, asan na wulu, santé na wulu. Ni no, ye so ten kon kaka. Bo mene lo, de yin kanli kun kan jago. E wa idu akbasa Christon. Bo yi communion. Ah, et so van. Be wulu lo na so supo. Ni e kuin kaka. Bo ma bombate million ton lo men. Bo e so wa yi akbasa Christon bo e ro communion di e yi die. Be wulu lo na so sien. Do ye sauté étape de kone la outou. Na we kan li kun kan amakpo eton lo pare ton na do ndagbero. Ni e ma kon million lo meton. C'est à 100 ans doté. Bo blanou. Bo dona jiwe yewi. Doni yi million lo do baptise a soué meton. Ni do baptise a sié meton. O vie meton le. Ton wi bla lo godo. Bo a bio gbigbo wiwe lo. Na jiwe ni wa na we gbigbo wiwe. Ani bo no ma wa de kunu na di yo pesan yi se no yin to etomblo. Ndo kande jido jiwe ya weche. Ni a wa ene lo mi meton. We po abi o gbigbo we bo amo gbigbo we lo. Yesu na modo. Yi se no yin ye mi ton di yo. Bo nu susu na di yo to pesan to e me. Jiwe ya we holwe. Un khode na to gun e. Okun lo holo ko ton soyi. Gbigbo to we ni wa paje me na ye. Ta on de jina ye gofla adike mere yi un vino holo tomblo wene ye na wa nu konto to nu Bible ala me jiwe ya we Jesu we si ahwa gbe ye ton bo yi miyon lo do baptise sunu po nyonu po bo ana ye gbigbo wiwe na ye ni do kan Jesu Christi Nazareth ton sin ko mi ko